चतुर्थोऽध्याय श्रीसुत उवाच हेमन्ते भागवतवाणी सुत मुनिक मुखु शुणि मुनिक मध्ये कुलवृद्ध सौनिक नामे धर्मशोध सर्वमुनिक अवधाने पुछन्ति मधुर वचने श्री सौनिक उवाच हे सुत तुम्भे महीधर बकता जन मध्ये बर जानवी तटे राजा गे सुख जा कहिले सरागे से कथा कह आम्भ आग तुम्भे जे अट महाभाग ए भागवत शास्त्र केवे व्यास वर्णिले केउ जुगे काहार बोले काहीं बसी कि भावे कि हेतु देशी सुख जे ताहांक कुमार समर दशी सत्यसार एकांत मति रात्रि दिने कृष्ण महिमा जार मने निर्माया मूढ़ता प्रतीत लखी न पारे केहि गत आहार आगमन काले देवक न्याय थिले जले स्वभावे नग्न तांकु देखी धाइले लज्जा को उपेखी देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंक निकटे व्यासंकु तांक पछे चाही जले पशिले बेगे जाई स्वभावे सीधा से युवती जानती सर्व प्राणी गति देखी कन्याक मूढ़ मत चंचल व्यासंकर चित पुणी क्षण के पाई शांति कन्या को चाही पचारती हईल मोर पुत्र चाही किंपा पशिल जले जाई एकिश तुम्भर व्यवहार ए सुख मोहर कुमार तरुण बयस एहार ए वृद्ध शरीर मोहर व्यास वचने नारी गणे तक्षणे न मिले चरणे बोलती व्यास मुख चाही संसारे तार हृद नाही स्त्री पुरुष न जानती समस्त एका भावे चिंती तुम्हे जे बोलो आम्भे वृद्ध विषय रसे अछि सध ए घेनी अइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर एमते गले नारी गणे सुख रहिले सेहि बने से सुख मुनि किस कार्ये प्रवेश हेले कुरु राजे जड़ उन्नत प्राय होई ताहाकु केही न जानई हेमंते परीक्षित तुले जानवी तटे से मिलिले जही अनेक मुनि मते ए भागवतर शाश्वते प्रजांक घरे सायंकाले जे निज भिक्षा अर्थे मिले गोदाह मात्र द्वारे रही रुहिंकी तीर्थ फल देई से मुनि परीक्षित मेले मिलिले पूर्व पुण्य फले से पुणी भागवत शास्त्र कहिले ये तो आचंबित से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत ताहांक जन्म कर्म जेते कहिबा आम्भर अग्रते अति अद्भुत अछु जाणी एबे तरिबु ताहा शुणी से सर्वराजांकर शिर पांडव वंशे कीर्ति कर राजा संपद करी दूरे किंपा रहिले गंगा तीरे शत्रु राजा ए जार पाद नमंती देईन संपत जुवा वयसे नरपति तेजिण अचल विभूति येहु शरीर ए संसारे भई पर उपकारे हरिचरण चिंते चिते जे प्रजा हिते हृदगते से किंपा छाड़िले जीवन उपेक्षी गृह धन जन कह कारण किबा अर्थे संशय छाड़ई जे मन्ते तुम्भे सकल विद्या पार कह संशय जाऊ दूर एमन्ते सौनिक वचने सकल प्रश्न अनुमाने कहन्ति सुत महाऋषि ताहांक प्रश्न को प्रशंसी श्रीसुत उवाच शुण सकल ऋषि जने हरिचरित सावधाने त्रेतया जुग भोगन्ते द्वापर जुग उपगते पराशरंक वीर्य जुते जोचना गंध गर्भगते विष्णुर अंशे व्यास मुनि जन्मिले नरे देह घिनी स्नानादि सरस्वती जले सारी से दिने प्रातः काले एकांते बदरिका शर्मे बसिले निश्चल आसने पर आवर ज्ञान जाने
सकल शास्त्र परिमाणे से काल पुरुषर बळे ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କଳିଆ ଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମତେ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂରେ ଈଶ୍ୱତ ହୋଇବେ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭବଶ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ଦୁର୍ଭଗ ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ ଭେଦ ଉଚିତ ଶୁଭ କର୍ମ ରକ୍ତିଜ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରି ଯେମତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି ଧର୍ମ ସାଧିବେ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମତେ ଭାବି ମୁନି ଚିତେ ଏକ ବେଦକୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ଭିଆଇ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ଲୋକ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ ଚାରି ଭିନ୍ନ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ କଲେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୈଳ ମୁନିକି ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ଜୟିମିନିକି ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁଜେ ବହି ସମ୍ପାୟନ ସୁମନ୍ତୁ ଦାରୁଣ ଯେ ମୁନି ଅଥର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଣି ମୋ ପିତା ରୋମହର ସାଣ ଦେଲେ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ସେ ଶିଷେ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ ଶିଷେ ପ୍ରଶିଷେ ଶିଖାଇଲେ ଅଳପ ବୁଦ୍ଧି ନର ଯେତେ ବେଦ ଘେନିବେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ତେଣୁ ଏ ବେଦ ଭାଗ ବୋଲେ ସେ ଯାହା ମତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଶୁଦ୍ଧ ଜନ ଏ ଜଗତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତେ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦରେ ବେଦବନ୍ଥି ଭାରତ ପଦ ମଧ୍ୟେ ଗୁନ୍ଥି ବେଦୁଧାରୀ ସାର ଅର୍ଥ ପୁରାଣ ସୃଜିଲେ ଭାରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଏ ରୂପେ ସୃଜି ବେଦ ମତେ କଲେ হে ସର୍ବଧମ ଯେତେ ଦୋଷ ନୋହିଲେ ହୃଦଗତେ ଆଶ୍ରମ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ମନେ ଯେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ ଯୋଗ ନ ପାରି ଚିତ୍ତ ଧରି ଚଞ୍ଚଳ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ଅତି କଠୋର ବେଦ ଅଗ୍ନି ପୂଜି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି କର୍ମର ନାଶ ନାହିଁ ତେଣେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ନିର୍ମାଣେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବେଦ ସାରେ କଲି ଶ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ତରିବାରେ ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନେକ ଛନ ଛନ ଏ ମନ ଧରନ୍ତି କେମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ ଯେତେ ଚିନ୍ତିଲି ବେଦ ଧର୍ମ ବିଚାରେ ସେତେ ମାୟା ଭ୍ରମ ଏ ମାୟା ତୁଟଇ ଯେମନ୍ତେ ତେମନ୍ତେ ହରିଜନ ପ୍ରୀତେ ନ କଲି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ଭବ ଭ୍ରମ ଏମନ୍ତ ହୃଦୟେ ବିଚାରି ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଏମତେ ସମୟେ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ବାଜେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ନାରଦ ଆଗମନ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେଖି କେତେ ହିଁ ଦୂର ଆଗ ସରି ନାରଦ କରେ କର ଧରି ବସାଇ ଉତ୍ତମ ଆସନେ ପୂଜିଲେ ଅତିଥି ବିଧାନେ ଯେ ବ୍ୟାସ ନାରଦଙ୍କ ପାଦେ ସୁଜନେ ଭଜ ହେ ଆନନ୍ଦେ ଯାହା ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ନାଶ ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ଗମନ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ।